kad sam prvi puta došao na liniju razgraničenja, znači na crtu bojišnice, to je bilo nekih, ja mislim, nešto više od 2 mjeseca po početku rata zvanično u Brčkome. To je bilo 7. mjesecu i kad sam prvi puta došao do prvoga rova, kad sam vidio prvi rov, prvi tranšej tamo i kad smo mi krenuli tim tranšejima da dođemo do svog rova, ja sam tada bio raspoređen na rov broj 3 i u nekom trenutku su negdje se čuo pucanj, možda nekih kilometara i po 2 od mene. Ja sam u tom trenutku se bacio na zemlju jednostavno. Znači, prvi put se susreo sa pucnjama, prvi puta sam, bio blizu nečega da mogu ili pogoditi ili biti pogođen. Mislim da mi je to možda na neki način početak mog dodira sa ratom i dodira sa tom stvarnošću da je rat došao tu kod mene. U tom trenutku kad sam stradao, jednostavno sam, kao da je dio tereta spao sa mene. Stradao sam, znači, prilikom izviđanja jednog dijela gdje se nije vidio prije zadnjih napada gdje su poginuli mnogi, znači, moji suborci. Ja danas kažem da, hvala Bogu, pa sam stradao tada, da nisam bio u toj zadnjim napadima, ko zna da li bih preživio. Ali sam stradao i sam sebi sam izvukao nekih 250 metara, znači, prema našoj liniji i kad su došli moji prijatelji da me stave u nosilo, da me iznesu, znači, na našu vamo dio, na našu teritoriju, oni su me odmah tješili, bit će sve u redu, onda sam ja vidio sam što je u pitanju i sam se počeo povezivati, znači nogu svoju, da krvotok zaustavim i sve to. Ja sam se tada nasmijao njima, rekao da je mene rat gotov, a vi ćete da ostanete u tranšeju rovu. Znači, bio sam svjestan u tom trenutku i kao da je neki dio tereta spao sa mene. Nisam uopće razmišljao da bi te posljedice tog stradavanja, da bi ja mogao da umrem na putu do bolnice ili nešto drugo. Jednostavno sam se ja samo nasmijao njima, rekao za mene je rat gotov, vi ostajete tamo. Jer sam odmah posle rata krenuo te neke stvari, znači bio sam još previše mlad, znači nisam imao ni 18 godina kada je počeo rat, tako da sam po izlasku iz rata imao tek 21,5 godinu i ja sam normalno da sam tražio sebi nešto da proživim taj dio života koji mi je oduzet. Toga sam se počeo baviti sa mnogim stvarima, ali kroz sport i kroz planinarenje ja na neki način napunim te svoje baterije, tako da kad se vratim sa nekoga uspona, nekoga brda, što kažu moji gore u selu, ja se vratim punijih baterija, tako da mogu da ponovno da funkcioniram u našem svijetu koji je previše ubrzan, previše stresan, previše nešto moramo uraditi, zato što to uradio neko drugi. Prvi puta kad sam trebao doći na radionicu, baš to je bilo u Sarajevu ovdje na Jahorini, imao sam neku, reći više, to je znatiželja bila, nije bilo strah, to je nekako bila samo baš da vidim ko je ta osoba sa druge strane. Znači, uvijek kažem sa druge strane, ne govorim nikada neprijatelj jer kroz svoje godine vidio sam da u biti mi nismo bili toliki neprijatelji, samo jednostavno mnogi smo se od nas našli na pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu. Te radionice sa djecom, znači, budu mi dosta teške, dosta emotivno, jer glavno noći kad dođemo, poslije te radionice ne mogu da spavam. Jednostavno, skoro sam cijelu noć budem budan, upravo zbog toga što se probudi u te stvari koje su bile u tom ratu. Jednostavno, tvoje tijelo, tvoja psiha ne može da se odmori odmah tu noć i tako da si tu noć uglavnom si u tim nekim nemirnim snovima koji nemaju nikakve povezanosti i onda tek nakon 2-3 dana se ponovo vratiš nazad nekako polako da psiha radi svoje i onda